हेलो स्टूडेंट आपण मानक पुणी थरे एही चैनल रे स्वागत करछि। आशा करछि आज दिनटा तुम मानकर भलरे कटिथिबो। तो आज आमे आलोचना करिबा मनुष्यर श्वास तंत्र, जोथिरे कि आमे देखिथिले जे मनुष्यर तार किछि श्वास तंत्र अछि, अर्थात विभिन्न जेते भी प्राणी अछंती तांकर किछि किछि विभिन्न अंग अछि। किंतु जदि उद्भिद देखिबा, उद्भिद पाखरे केवल कोन अछि, स्टोमाटा अछि। से केवल तार स्टोमाटा माध्यम रे ही कोन करिथाय ना तार जो अंगारकाम्ल और अम्लजान गैस रो विनिमय करते। किंतु जदि आमे विभिन्न प्राणी देखिबा, विभिन्न प्राणी मानक पाखरे भिन्न भिन्न अंग अछि। कहा पाखरे गालिसी अछि, कहा पाखरे जोटा स्पाइराकाल अछि, श्वासरंध्र अछि। तो आज आमे जानिबा आम मनुष्यर आम मानकर जो श्वास तंत्र कौन। तो चलो एबे आमे पढ़िबा मनुष्यर श्वास तंत्र। से गुडी को आमे देखिबा विभिन्न जो आमर किछि किछि अंग अछि, से अंग गुडी को ही नै कि आमर कोन ना आमर श्वास तंत्रटा गठित हेछि। तो मनुष्य शरीर रे श्वास तंत्र विभिन्न अंश हेउछि, जोटा कि क्रमानुसार प्रथमे आमे देखिबा नासा रंध्र, तापरे नासा पथ, ग्रसनी, श्वास नली, श्वास नलिका और फुसफुस। तो आमे देखिबा प्रथमे जो नासा रंध्र अछि, हमर जो नाकपोड़ार भीतर को जो आमे कहि परबा सेटा होछि हमर नासा रंध्र। सेही पटे देकरी हमर ऑक्सीजन भीतर को जाइथे। तापर जदि देखिबा सेटा आउ टिके जोटा नासा रंध्र नाक भीतर को जेते बेले आसुची सेटा ही होछि सेही बाट देकी जो रास्ताटा अछि सेटा होछि नासा पथ। तापर जदि आमे देखि नबा ग्रसनी कोन ना, जेते बेले आमे जदि पाटीटा को आ करबा, आ करिक जेते बेले देखिबा ना हमर ए जो जीभ, ए जो मांसपेशी जीभर तार ठीक एई स्थानटा जोटा कि आमे जदि आ करिक जदि दर्पण रे देखिबा, दर्पण रे हमर सेही ग्रसनीर कांथडा देखा जिवो। तो जोटा आमे कहि परबा ग्रसनीटा उभय खाद्य नली एवं श्वास नलीर गोटे कॉमन पासेज बा गोटे कॉमन वेटा कहि परबा। तापरे देखिबा श्वास नली, तापरे कोन अछि ग्रसनी परे हमर श्वास नली गोटे पटे भाग हो जाइछि एवं खाद्य नलीटा हमर ता पछपटे भाग हो जाइछि। तापरे देखिबा से श्वास नली परे कोन होछि श्वास नलिका। एटा तो हेगला हमर श्वास नली पुणी किछि श्वास नलिका रे भाग होइछि, जोटा कि कहि परबा हमर दुईटी फुसफुस अछि, गोटे दक्षिण फुसफुस अछि आ गोटे अछि बाम फुसफुस। तो गोटे श्वास नलिका दक्षिण पटे जाए आ गोटेटा बाम पटे जाए। तो एही भली भाबरे आम मनुष्यर श्वास तंत्रटा गठित हेछि, जोथरे कि देखिबा प्रथमे एक नासारंध्र, दुई नासापथ, तीन ग्रसनी, चार श्वास नली, पांच होछि श्वास नलिका एवं 6 होछि फुसफुस। टोटल 6टी अंश को नेकी ही हमर श्वास तंत्र गठित हेछि। एवं आमे जेतेबेले देखिबा फुसफुस भितरे जो किछि किछि छोट छोट गोलाकार आकृतिर थांती, जोटा कि श्वास नलिका पुणी भाग होइते सूक्ष्म श्वास नलिका रे एवं से सूक्ष्म श्वास नलिका पुणी कोन होइते ना खोली थे छोट छोट कटोरिका बा जोटा आमे छोट छोट गोल गोल आकृतिर जो देखि परिबा, जोटा कि जेमिति आमे देखि थाउ अंगूर तो समस्ते खाइथिबो तमे माने। तो निहाती देखिथिबो अंगूर गोटे आसी थाए, तार गोटे सूक्ष्म ब्रांच थाए एवं सेथिरे छोट छोट अंगूर गुडाक लागि थांती। ठीक सेही परे आमे एथिरे मध्ये देखिबा श्वास नलिकाटा भी भाग भाग हेइकरि थाए एवं सेथि रु खुली थाए गोटे गोटे जो गोलाकार सदृश, ताकू ही कुआ जे गोलाकार जो सदृश अछि ताकू ही कुआ जे कटोरिका। तो एटा होछि हमर फुसफुस रे थिबा कटोरिकार गठन। तो एबे आमे देखिबा नासा रंध्र, जोटा कि हमर पाटी ऊपर श्वास पथर द्वार भाबे दुईटी नासा रंध्र बा हमर जो नाकपुड़ा अछि, आमे जोटा कि जेतेबेले श्वास भीतर कोनो पुणी छाडू सेही हमर नाकपुड़ा भीतर रे ही आमे ताकू नई थाउ एवं छाडी थाउ। तापरे एठारु ही श्वास पथ आरंभ हुए। हमर जो आमे देखिबा नाकर जो हमर अग्रभागटा जोटा आमे छुइले कोन हबो ना हमकु नरम लागि थाए एवं टिके टिके मांसाळ परि लागि थाए, जोटा कि आमे कहिबा सेटा उपास्थि द्वारा गठित हेइछि। तो निहाती तो माने छुई देखो निहाती नाकर आगो भागटा हमकु कोन लागे नरम लागे, किंतु जदि आमे पछाडे देखबा टिके हार्ड अछि, जोटा कि बन पार्टटा पूरा पछटा। किंतु जोटा आगटा तार जो आग अगी पार्टटा जो कहि परबा नाकर सेटा होछि हमर कार्टिलेज। जेमिति कि आम कानर जो अछि नरम पार्टटा छुईले जोथिरे कि आमे कान फुल इयरिंग पिनि थाउ, निहाती जदि सेही अंग एवं सेथिरे जो अंशटा अछि देखि परबा ता ऊपर को सेटा होछि हम कानटा भी जो बाहर कानटा सेटा भी होछि हमर कार्टिलेज।
ତାପରେ ଦେଖିବା ନାସା ପଥ, ଯେତେବେଳେ ନାକ ପୁଡ଼ାର ତାର ଠିକ୍ ଯୋଉଟା ଆମେ କହିବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଭିତରକୁ ଗଲା, ତାପରେ ସେଇ ନାସା ପଥ, ନାସା ଗଲେ ସେ ନାକର ପଥ ଗଲେ ନିହାତି ଆମେ ଯାଇଛି ସେଇ ବାଟେ ଦେଇକି ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇକିରି କଣ ହବ, ବାୟୁଟା ଭିତରକୁ ଯିବ। ତ ଶ୍ୱାସ ପଥର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ନାସା ପଥ, ବାହ୍ୟ ନାସାରନ୍ଧ୍ର ଦେଇ ବାହାରୁ ବାୟୁ ନାସା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ନାସା ପଥ ପଛରେ ଗ୍ରସନୀକୁ ଖୋଲିଥାଏ। ତ ଯଦି ଆମେ ଦେଖି ନେବା ଯୋଉ ଆମର ନାକ ଅଛି, ନାକ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାର ନାକ ପୁଡ଼ାଟା ଅଛି, ନାକ ପୁଡ଼ାରେ ଏଠି ଆମେ ଶ୍ୱାସ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଟା ଆମର ନାସା ପଥ ଦେଇକିରି କଣ ହଉଛି ନା ଆମର ଗ୍ରସନୀରେ ଖୋଲୁଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆମର ଏଇଠି କଣ ଅଛି, ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି କହିପାରିବା ଏଇ ସ୍ଥାନଟା, ଏଇ ସ୍ଥାନ ଯୋଉଥିରେ କି ଉଭୟ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଏପଟେ ଯାଉଛି ଏବଂ ଏପଟେ ଶ୍ୱାସ ନଳୀ, ତାର ଯୋଉ କମନ ପାସେଜଟା ରହିଥାଏ ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ରସନୀ, ଯୋଉଟା କି ନାସା ପଥଟା ଯାଇକିରି ଗ୍ରସନୀରେ ଖୋଲୁଛି। ଆଉ ପରେ ମୁଖ ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟ ପଛ ଭାଗଟା ହଉଛି ଗ୍ରସନୀ। ତ ଏଇ ସ୍ଥାନଟା ହିଁ ହଉଛି ଆମର ଗ୍ରସନୀ, ଯୋଉ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଏରିଆଟା ହଉଛି, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ମୁଖ ଏବଂ ଏଇପଟେ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର ନାକଟା ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନାସା ପଥ ଦେଇ ବାୟୁ ଗଲା ବେଳେ ଧୂଳିକଣ ଓ ଜୀବାଣୁ ଯୋଉଟା କି ଶ୍ଳୈଷ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲିରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ନିହାତି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିଥାଉ ବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେଇଥାଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛି ନା ଆମ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ବହୁତ କିଛି ଧୂଳିକଣ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବାଣୁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ତ ସେଟା ଯାଇକି କୋଉଠି ଲାଗୁଛନ୍ତି ନା ଯୋଉ ଆମର ଶ୍ଳୈଷ୍ମିକ ଝିଲ୍ଲି ଅଛି ସେଥିରେ ଯାଇକିରି ଲାଗିଯାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ୍ରସନୀ, ଏହା ଏକ ପେଶୀବହୁଳ ନଳୀ। ଏହା ନାସାପଥର ଶେଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଓ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ ଆମେ ନିହାତି ଜାଣିଲେ ଯୋଉ ଆମର ଗ୍ରସନୀ ଅଛି, ଗ୍ରସନୀଟା ହଉଛି କମନ ପାସେଜ ଯୋଉଟା କି ଶ୍ୱାସନଳୀ, ଶ୍ୱାସର ଏବଂ ଖାଦ୍ୟର। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ନାସାପଥର ସେଟା ଶେଷ, ଯୋଉଟା କହିପାରିବା ଶେଷ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ତ ନାସାପଥ ନିକଟରେ ଥିବା ଗ୍ରସନୀର ଅଂଶକୁ କୁହାଯାଏ ନାସା ଗ୍ରସନୀ। ଯୋଉଟା ଆମେ ଦେଖିବା ନାସାପଥ ପାଖରେ ଅଛି ତାକୁ ହଉଛି ନାସା ଗ୍ରସନୀ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ମୁଖ ଗହ୍ୱର ପାଖେ ଅଛି ତାକୁ ଅଛି ମୁଖ ଗ୍ରସନୀ। ଗ୍ରସନୀର ପଛ କାନ୍ଥରେ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଟନସିଲ ରହିଛି। ଯୋଉ ଆମେ ଗ୍ରସନୀ ଦେଖିବା, ଗ୍ରସନୀର ତାର ପଛ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ଟନସିଲ ଦେଇଛି ଏବଂ ସେ ଟନସିଲଟା କଣ ନା ଏକ ଲସିକାଭ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଜାଣିବା ଯୋଉ ଆମର କିଛି ଲିମ୍ଫଏଡ ଅର୍ଗାନ ଥାଏ, ଯୋଉ ଲିମ୍ଫେଟିକ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଗୁଡାକ ଥାଏ, ସେଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଲିକ୍ୱିଡ ଗୁଡାକ ଜମା ହେଇକି ଥାନ୍ତି, ଯୋଉ ଗୁଡାକ କି ଆମକୁ ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ ଯୋଉ ଅଛି ଆମର ଇମ୍ୟୁନିଟି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା ଆମର ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି, ତ ଆମର ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କୌଣସି ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା କୌଣସି ଜୀବାଣୁ ହଉ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫରେନ୍ ପାର୍ଟିକଲ ହଉ, ସେଗୁଡାକ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ସେ ରିଏକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସେ ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ସେ ଆମର ଯୋଉଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଯଦି ଆମର ଇମ୍ୟୁନି ସିଷ୍ଟମ ଠିକ ନାହିଁ ତ ନିହାତି ଆମକୁ ସେ ପ୍ରକାର ରୋଗଟା ଶୀଘ୍ର ଆକ୍ରମଣ କରିଥାଏ। ତ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ବେଳେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ କଣ ହୁଏ ନା ଆମର ଯୋଉ କି କୁହାଯାଏ କି ନାହିଁ ଟନସିଲ ହେଇଛି, ତ ଟନସିଲ କଣ ନା ସେଇ ଟନସିଲଟା କଣ ହଉଛି ନା ଯୋଉ ଏକ ଯୋଡ଼ା ଟନସିଲ ଅଛି ସେଥିରେ କିଛି ଯୋଉ ଲିକ୍ୱିଡ ଅର୍ଗାନ ଗୁଡାକ ଥାଏ ବା ଲିକ୍ୱିଡ ପାର୍ଟିକଲ ଥାଏ, ସେଟା କଣ ହୁଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ବା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ସଂକ୍ରମିତ ହେଇଥାଏ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ ଇନଫ୍ଲାମେସନ ହେଇଯାଏ ବା ତା ଟିକେ ଫୁଲିଯାଏ, ଯୋଉ ଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯୋଉ ଗାଲ ଗୁଡାକ ଦେଖିଥିବା ଗାଲ ଗୁଡାକ ଫୁଲି ଯାଇଥାଏ ଟନସିଲ ଏବଂ ପେନ୍ ହୋଇଥାଏ। ତ ନିହାତି ସେଟା ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଇନଫେକ୍ସନ ହଉଛି ନିହାତି ଫୁଲି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଗ୍ରସନୀର ଶେଷ ଭାଗକୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଓ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାରକୁ ଗଲେଟ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଆମର ପୋଷଣ ପାଠରେ ବି ପଢିଥିଲେ ଯେ ଶ୍ୱାସନଳୀଟାକୁ ଗ୍ଲଟିସ୍ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀକୁ ଗଲେଟ କୁହାଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବା ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟେ ଅଧିଜିହ୍ୱା ନାମକ ଏକ ପରଦା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀର ଦ୍ୱାରରେ କୌଣସି ପରଦା ବା କପାଟିକା ନଥାଏ। ତ ଖାଦ୍ୟ ଗିଳିବା ସମୟରେ ଶ୍ୱାସନଳୀର ଦ୍ୱାର ଅଧିଜିହ୍ୱା ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦ ରହେ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ୱାସନଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ବେଳେ ବେଳେ କଥା ହେବା ସମୟରେ କିଛି କଣ ଯଦି ଭାବୁଥିବା ସମୟରେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ଆମର ମିଷ୍ଟେକରେ ବା ଯୋଉଟା କଥା ହେବା ସମୟରେ ସାଧାରଣ କଣ କଥା ହେବା ତ ନିହାତି କଣ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଥାଏ, ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହୁଏ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡାକ ଯାଇକିରି କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ବାଟେ ଯିବା କଥାଟା କଣ ହେଇଯାଏ ନା ଶ୍ୱାସନଳୀ ଭିତର ଆଡକୁ
पलि जाए जो द्वारा कि आमको से समय गोटे केमती गोटे लगी था कि नहीं जोटा कि आमको जो खाद्य गुड़ा पलि जाए जोटा कि आमको जो टिके कफिंग होता है आम से खासी था जो द्वारा कि खासवा द्वारा खाद्यटा टिके जो पवन द्वारा बाहर को आसी था जोटा कि बेले बेले आमर पाटी बाटे भी आसे एवं जदि बेले बेले कौन होता है एत जोर जदि आम ये करि थाओ तो सेटा नाक बाटे भी पलि आसी जाए जोटा जदि आम हसी हसी जदि पानी पी था निहाती देखी बेले बेले नाक बाटे पानी आसिक ना जोटा आम जोटा सुर्की हो जाऊ कहूँ नॉर्मली जदि कहवाक गले जोटा कि पानी पीवा समय जदि आम हसीदेवा पानीटा कौन हुए ना आम श्वासनली बाटे पलि जाए तो से समय आम सुर्की हो जाऊ जोटा कि आम कौन हो खाद्य नली बाटे न जाकर श्वासनली भीतर को पशा चेष्टा कर जो द्वारा कि सुर्की गले एकाथरे वायुर पूरा अपवार्ड मुवमेंट हेबा द्वारा कौन हुए एकाथरे श्वासनली को जाकर सेटा पाटी एवं नाक बाटे पानीटा बाहरी जाए एवं अन्य समय आम कौन कौन से खाद्य खाइबार ना तो नॉर्मली सेटा कौन हुए ना श्वास नलीर द्वारटा खुला रही है एवं आम नॉर्मली सेटा श्वासक्रियाटा करि थाउ तापरे देखिबा हमर श्वास नली तो श्वास नलीर आरंभ में स्वर पेटिका बा लारिंग्स रही है निहाती आम देखा जितेबाला आमर ग्रसनी सरला ग्रसनी सरिला ग्रसनी परे जोटा एमती आम गोटे चित्र करथिले ग्रसनी परे आमर जो सीधा गोटे लंबा जाइए सेटा ही होची आमर श्वास नलिका एवं श्वास नलिकार तार जो प्रथम भाग रे कौन अच्छे ना स्वर पेटिका रोचे जो थी कि आम कहीपर से स्वर पेटिका ना विभिन्न प्रकार छोट छोट तार बा सूता परी स्वर तंत्र रही जोटा को कहुए भोकाल कॉर्ड एवं से सूता गुड़ाक बा से तंत्र गुड़ाक जितेबाला कंपन हुए से कौन हुए ध्वनि सृष्टि हुए देखि आम जो कौन कि जो सिंगर माने थांती तांकर केते ताल लय केतेबेले स्वरटा उच्च हो जाउथबो तो केतेबेले स्वरटा नीच हो जाइथबो तांकर से लय माध्यम रे ही से एपरी जोटा कि से शब्द सृष्टि करथांती बा एपरी कंपन सृष्टि करथांती जोटा कि गोटे ध्वनि आकार रे हमको शुभेई थाए जोटा कि विभिन्न सुंदर भाव से गीत गुड़ाक गाई थांती एवं आराम रे लहरेइकिरी भी गाई थांती जोटा कि आम कहीपर आम जोटा टिके जोटा स्वर पेटिका कले जदि आम ये आम बेकर जो छुईबा बेले ये जाना जे ये आमर स्वर पेटिकाटा अच्छी साधारणतः तो झील मानकर एत देखा जाए ना किंतु जदि आम देखा जोटा पुओ मानकर जितेबाला गोटे मैच्योरिटी एज आसी जाए तो सेतेबेले से स्वर पेटिका टिके फुलिला भली देखा जाए जोटा कि कह जाए आडम्स एप्पल कह जो फुली जाए से स्थानटा ही हूँ आमर लारिंग्स बा जोटा आम कहीपर स्वर पेटिका तबे स्वर पेटिका परे श्वास नली दुई श्वास नलिका भावे विभक्त होई प्रत्येक निज पटर फुसफुस मध्य को प्रवेश करे तो जितेबाला देखा ये तो आमर एबे रहिला कौन ना श्वास जोटा कि स्वर पेटिका पर किछि लंबा हैला परे सेटा कौन होउची दुईटा ब्रांच रे भाग हो जाउची जोटा आमे कहि पारबा छोट 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 ने एटा होउची श्वास नलिका तापरे जेकरी एठी तार दुई पटर फुसफुस पाकर सेटा जेकरी पहुंची थांती पर प्रत्येक पटर श्वास नलिका अनेक छोट छोट जोटा कि आम शाखा प्रशाखा विभक्त सूक्ष्म श्वास नलिका जोटा कि ब्रांकिओल रे सृष्टि होता परिशेष प्रत्येक सूक्ष्म श्वास नलिका वायुर छोट छोट कटरिका बा एल्भिओली रे खोली थाए जोटा कि आम देखिपर छोट छोट जोटा कहती कि जमी अंगूर रे आम देखा छोट 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 थाए कि ना ठीक से भाई छोट छोट सूक्ष्म नलिका गुड़िक आसिकी कौन हमें ना छोट छोट वायु कोठरी रे खोली था ताकू ही कहुए कोटरिका बा एल्भिओली फुसफुस चारिपटे रही प्लूराल केविटी यह बाह्य और आभ्यंतरीण आवरण को नहीं गठित जोटा कि प्लूराल केविटी बा फुसफुस आवरण गह्वर तो भीतर पटर आवरणटी फुसफुस को आवृत रखिथिबा बेले बाह्य आवरण बक्ष गह्वर मध्य छदार भीतर पट को करी लागी करी रही थाए गह्वर भीतर थिबा किछि रस आवरण दुईटी को पिछिल करी रखी थाए एही वायुरोधी गह्वर जो चाप अच्छी सेटा फुसफुस ठारू प्राय 3 ରୁ 4 mmSg कम थाए अर्थात जो आम कहीपर वायु जो आमर कौटी रोची ना फुसफुस रही तो वायुर भी तार किछि चाप रहिबो तो सेही चाप ठारू आम देखिबा जो कोठरी अच्छी वायुरोधी कोठरी अच्छी तार टिके 3 ରୁ 4 mmSg टिके कम अच्छी जोटा कि आम कहीपर यह प्रश्वास बेले कोटरिका मानक भितर वायु भर्ती करिबारे साहाय्य करि थाए तापर एबे आमे देखिबा कोन ना फुसफुस जोटा होची हमर एई श्वास तंत्रर मुख्य जिनिस जोटी कि एबे फुसफुस पाखरे ही आसी कि सब वायु गुडाक भर्ती होंती जोटा कि आमे कहबा छोट छोट जो कोटरिका रे वायु गुडाक भर्ती हेबे आ जोटा आमे जानिचे फुसफुसटा हमर बहुत सॉफ्ट पार्ट तो निहाती ताकू कवर करिया पई हमर कोन अछि ना पंजरा अछि जोटा कि पंजरा गुडी को हम
जो फुसफुस अच्छी फुसफुस को प्रोटेक्शन करके रखी था सुरक्षा प्रदान करी जेहेतु आम फुसफुसटा बहुत सॉफ्ट ऑर्गन बा कमल जिनसटा तो बक्ष गह्वर मध्य दुईटी फुसफुस थाए से दुईटी दक्षिण और बाम फुसफुस आमर कौन अच्छे दुईटी फुसफुस अच्छे गोटे दक्षिण फुसफुस आ गोटे हूँ बाम फुसफुस यह स्पंज परी नरम यह फुसफुस आवरण द्वारा आच्छादित हो रही फुसफुस धमनी द्वारा हृत्पिंड रु अंगारकाम्ल युक्त रक्त फुसफुस को आसी थाए एवं फुसफुस रु अम्लजान युक्त रक्त फुसफुस शिरा दे हृत्पिंड को फेरी जाए तो आम देखा जो आम फुसफुस धमनी अच्छी फुसफुस धमनी द्वारा कौन हो हृत्पिंड रु अंगारकाम्ल युक्त रक्त क्योंठू को आसूची ना फुसफुस को आसूची अरे यहाँ गोटे कौन उल्टा हो गला आम जाचे धमनी आ शिरा धमनी रे तो आम पढ़ी जे कौन हो सब बेले से आमर ऑक्सीजन प्रवाहित होता है अर्थात अम्लजान युक्त रक्त प्रवाहित होता है एवं जदि आम शिरा रे देखा शिरा रे कौन हो ना CO2 प्रभावित होता है हेले फुसफुस धमनी रे केमिति ना जदि आम जिते जदि धमनी अच्छी आ शिरा अच्छी तांकर से अन्य जो शरीर रे थिबा अन्य जो धमनी एवं शिरा से गुड़िक कौन हो नॉर्मली जदि देखा गले साधारणतः देखा गले धमनी रे आमर अम्लजान युक्त रक्त प्रवाहित होता बेले शिरा रे कौन हुए ना अंगारकाम्ल युक्त रक्त प्रवाहित हो जाए किंतु जेतेबेले सेतिरे फुसफुसिय धमनी हो जाए बा फुसफुसिय शिरा हो जाए तांकर काम टिके चेंज हो जाए तो कौन होची ना जेतेबेले फुसफुस अर्थात फु शब्दटा मन रखिबो जेतेबेले धमनी रे फु शब्द बा फुसफुसटा लागि अछि धमनी रे आमे जानिथिले कोन O2 तो फुसफुस लागि गला माने सेतिरे हे जिवो CO2 एवं जेतेबेले आमे जदि जानिबा शिरा रे तो कोन CO2 थाए किंतु जेतेबेले आमे देखिनबा फुसफुस लागि जाउची सेतिरे कोन हे जिवो O2 हे जिवो तो पिला माने तुमे टिके एटा टिके मने करिके रखिथिबो कारण एई क्वेश्चनटा सब बेले क्वेश्चन रे आसी जाए और एटा गोटे होची हमर जीके हिसाब रे किबा जहां भी देखिबा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जोटा कि हमें जदि धमनी कहले साधारणतः कहि देताउ जे हां सेथिरे अम्लजान युक्त रक्त प्रवाहित होउतबो किंतु ना एथिरे कोन हि जोची ना फुसफुस धमनी लागिला माने कोन होची ना सेथिरे अंगारकाम्ल युक्त रक्त प्रवाहित होची जोटा कि हमें नेक्स्ट पाठ जोटा अछि हृत्पिंड रे रक्त संचालन विषय रे सेतेबेले हमें सेथिरे पढिबा जो हमर हृत्पिंड रे विभिन्न अंग रे किपरि रक्त परिवहन होची से विषय रे जानले हमें आहुरी डिटेल्स रे पढिबा तो निहाती एबे तुम माने मने रखितो जदि धमनी अच्छे ले धमनी रे साधारणतः देखिबा कौन होची ना अम्लजान युक्त किंतु जदि फुसफुस फु शब्दटा लागला माने सेटा उल्टा हिजबो कोन अंगारकाम्ल युक्त तो एथिरे कोन होची हृत्पिंड रु अंगारकाम्ल युक्त रक्तटा कोन होची ना हमर फुसफुस बा लंग्स को आसुची एवं आउ कोन होची फुसफुस रु अम्लजान युक्त रक्तटा कोन होची हमर फुसफुसिय शिरा को आसुची शिरा रु सेटा पुणी हृत्पिंड को फेरी आसुची जोटा कि हमें कहि परिबा जो हमर जो आमर फुसफुस अच्छी फुसफुस रे ही कौन होची ना जो आमे प्रश्वास और निश्वास बेले कौन करछे ना ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड छाड़छे तो सेही गैस रो विनिमयटा एक्चुअली को स्थान रे होची ना आमर फुसफुस रे होची एवं सेही फुसफुस रे ही गैस रो विनिमय हेकि सेटा हृत्पिंड पाखकू सेटा कौन होची ना पुणी पहुंची जाउची जोटा कि आमे कहि परिबा जो अंगारकाम्ल युक्त रक्तटा आसीथिला फुसफुस पाखकू फुसफुस ताकू पुणी गैस रो विनिमय प्रक्रिया रे कोन करिवो ना ताको अम्लजान युक्त रक्त करिकि पुणी आउतरे हृत्पिंड पाखकू पहुंचाइबो तापरे देखिबा एबे आमे कोन ना श्वास क्रिया जो आमे सब बेले श्वास क्रिया करछे निश्वास भरिबा प्रक्रिया भीतर को नबा पुणी छाड़िबा बाहर को जोटा आमे जो श्वास क्रिया करछे निहाती आमे देखिबा बेले बेले आमे भीतर को नोचे आउ बाहर को जोटा गोटे इनहेल बा एक्सहेल करछे तो आमे देखिबा जो हमर ए श्वास क्रिया अछि केवल इनहेल आउ एक्सहेल को नेकरी गठित नुहे सेथिरे पुणी आहुरी भी प्रक्रिया अछि जोथिरे कि देखिबा जो हमर श्वास क्रियाटा मुख्यतः तीनोटी पर्याय रे हेते जोटा आमे कहबा प्रथमे संवातन गैस विनिमय एवं गैस परिवहन तो संवातन रे देखिबा आमे जो इनहेल आउ एक्सहेल जो हमर प्रश्वास एवं निश्वास करछु सेटा ही होछि हमर संवातन तापर जेकरी गैस विनिमय कोन जो वर्तमान टिके आगु बुझौतिली जोटा कि हमर कोन हृत्पिंड विभिन्न प्रकारर अंगारकाम्ल युक्त रक्त नेकरी आसी थाए फुसफुस पाखकू एवं आम फुसफुस कौन करता ना से अंगारकाम्ल युक्त रक्त रु से गैस विनिमय करिकी ताकू पुणी अम्लजान युक्त रक्त दे थाए एवं से अंगारकाम्ल को पुणी निश्वास माध्यम रे बाहर को पठाई थाए तो एबे देखिबा आमे संवातन तो संवातन एक दुई पर्याय विशिष्ट घटना फुसफुस मध्य को वायु प्रवेश को प्रश्वास कहा जाए जोटा कि आमे बाहर वायुमंडल को जेतेबेले
ଭିତର ପରିବେଶକୁ ବାୟୁ ନେବା ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଫୁସଫୁସରୁ ବାୟୁର ପ୍ରସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଉଛି ନିଶ୍ୱାସ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଭିତର ପରିବେଶ ବା ଫୁସଫୁସରୁ ବାହାର ପରିବେଶକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡୁଛେ ସେଟା ହଉଛି ଆମର ନିଶ୍ୱାସ। ତ ଜଣେ ସୁସ୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତିରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଓ ନିଶ୍ୱାସ ହାର ମିନିଟକୁ ପ୍ରାୟ 15ରୁ 20 ଥର ହେଇଥାଏ। ନିହାତି ଯେମିତି ଶୁଣିଥିବ ଆମର ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ହେଇଥାଏ କି ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ହାର୍ଟବିଟ୍ଟା ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ମିନିଟରେ 72 ଟାଇମ୍ସ ହେଇଥାଏ ବା 72 ଥର ହେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନିଶ୍ୱାସ କରୁଛେ କେତେ ଥର ହଉଛି ଗୋଟେ ମିନିଟରେ, ନା 15ରୁ 20 ଥର। ଫୁସଫୁସ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟରେ ଥାଏ। ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଏକ ଫମ୍ପା ପବନ ନିରୋଧୀ କୋଠରୀ। ଏହାର ଆଗପଟ ଷ୍ଟେର୍ନମ୍ ଦ୍ୱାରା, ପଛପଟ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା, ଦୁଇ ପଟ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଓ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ତଳପଟ ମଧ୍ୟଛଦା ଦ୍ୱାରା ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଛି। ଯୋଉଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଯୋଉ ଆମର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଅଛି, ଯୋଉ ସାମ୍ନାର ଯୋଉ କହିପାରିବା ଯୋଉ ବୋନ୍ଟା ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଷ୍ଟେର୍ନମ୍ କୁହାଯାଏ, ସାମ୍ନା ପଟରେ ଯୋଉଟା ଅଛି। ଏବଂ ଯୋଉଟା ଆମ ପଛପଟରେ ଅଛି ସେଟା ହଉଛି ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ତାପରେ ଆମର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼, ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ଏବଂ ତଳପଟେ ଯୋଉ ମଧ୍ୟଛଦା ତା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କ'ଣ ହେଇଛି ଆବଦ୍ଧ ହେଇଛି। ମଧ୍ୟଛଦା ଏକ ଗମ୍ବୁଜା ଆକାର, ଗମ୍ବୁଜା ଆକାର କହିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଇ ଆକୃତିର ହେଇକିରି ରହିଥାଏ ଗମ୍ବୁଜାକାର। ଏଟା ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପେଶୀ ବହୁଳ ପଟ, ଯୋଉ ଆମେ କହିବା ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟଛଦାଟା ଥାଏ ଏଇପରି ଗମ୍ବୁଜାକାର ହିସାବରେ ଥାଏ ଏବଂ ସେଟା ପେଶୀ ବହୁଳ ଭଳି ତାର ଯୋଉ ପଟରେ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। ଏହା ଆମର ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଓ ଉଦର ଗହ୍ୱରକୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ହଉଛି, ଏଇଠି ଆମର ଫୁସଫୁସ ରହିଥାଏ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି ଆମର ଏଇ ସ୍ଥାନଟା ଫୁସଫୁସ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆମେ କହିବା ନା ବକ୍ଷଗହ୍ୱର। ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଜାଣିବା ଏଇ ତଳପଟ ଅଂଶଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ଉଦର, ଏଇ ତଳପଟ ସ୍ଥାନଟା ହଉଛି ଆମର ଉଦର ଗହ୍ୱର, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ଏବଂ ଆମର ଯୋଉଟା କହିପାରିବା କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ, ବୃହଦନ୍ତ୍ର, ଆମର ଯକୃତ ଏବଂ ଆମର ଅଗ୍ନାଶୟ ସବୁ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ଛଦାଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଦୁଇଟାର ପୃଥକ ସ୍ଥାନ ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆମେ କହିବା କାନ୍ଥ ଭଳି ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଓ ଉଦର ଗହ୍ୱର ମଝିରେ ରହିଥାଏ। ତ ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରଶ୍ୱାସ। ପ୍ରଶ୍ୱାସ ତ ଆମେ ନେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି, ଆମର କୋଉ କୋଉ ଅଙ୍ଗ ସେଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହେଉଛି ନିହାତି ଆମେ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସମୟରେ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀ, ମଧ୍ୟଛଦା ଓ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା ନର୍ମାଲି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟେ ଭରିଲେ ବା ବାହାରୁ ଆମେ ଯୋଉ ପବନ ଭରିଲେ ନିହାତି ଟିକେ ଭରି ଦେଖ। ତ ନିହାତି ସେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଭରୁଛେ ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଜରା ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଟିକେ ଟିକେ ଯୋଉ ପଞ୍ଜରାର ମାଂସପେଶୀ ଭିତରେ ସଂକୋଚନ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଆମେ ଫୁଲିଗଲା ଭଳି ଟିକେ ଲାଗିକି ନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ପବନଟା ଭିତରକୁ ଭରିଦେଲେ ଟିକେ ଫୁଲିଗଲା ଭଳି ଲାଗିଥାଏ। ତ ଏତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟା ଭରୁଛୁ ଯୋଉ ଆମର ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରାର ମାଂସପେଶୀ ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରସାରଣ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ୱାସଟା ଭରିଥାଉ ଭିତରକୁ ବାୟୁ ଯେତେବେଳେ ଭରିଦେଲା ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଯୋଉ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରା ଭିତରେ ତାର ସଂକୋଚନ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ଆମର ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀ ଯୋଉ ଆମର ପେଟ ପାଖରେ ଯୋଉ ମାଂସପେଶୀଟା ଅଛି ତାର ଶିଥିଳନ ଘଟିଥାଏ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଯୋଉ ଗମ୍ବୁଜାକାର ମଧ୍ୟଛଦା ସଳଖ ବା ସମତଳ ହୋଇଯାଏ ଓ ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼କୁ ଆଗକୁ ଉଠିଯାଏ। ନିହାତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା ନିହାତି ଆମର ପଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯୋଉ ଆମର କଥା ହଉଥିଲେ ଆମର ଯୋଉ ମଧ୍ୟଛଦା ଯୋଉ ଗମ୍ବୁଜା ଆକାରର ଥାଏ ଟିକେ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ସମାନ ବା ସଳଖ ହେଇଯାଏ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ବକ୍ଷଗହ୍ୱରର ଆୟତନ ପ୍ରାୟ 20% ବା 20% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ ଏବଂ ବକ୍ଷଗହ୍ୱର ଓ ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁଚାପ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାୟୁଚାପ ଠାରୁ କ'ଣ ରହୁଛି କମ୍ ରହୁଛି। ତ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯୋଉ ବାୟୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ବାୟୁଚାପ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ବାୟୁଚାପ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ତେଣୁ ଉଚ୍ଚ ବାୟୁଚାପ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ବାୟୁ ନିମ୍ନ ଚାପ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯୋଉଟା କି ଉଚ୍ଚ ବାୟୁଚାପ କୋଉଠି ଅଛି ବାୟୁ ବାହାରେ ଅଛି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଛି ଏବଂ ନିମ୍ନ ଚାପ କୋଉଠି ଅଛି ଫୁସଫୁସରେ ଅଛି। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଫୁସଫୁସ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତ ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଏକ ସକ୍ରିୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପବନଟା ନଉଛେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମର ଯୋଉ ମଧ୍ୟଛଦା ଅଛି ଟିକେ ସଳଖ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ଯୋଉ ଅନ୍ତଃପଞ୍ଜରାର ମାଂସପେଶୀ ଅଛି ସଂକୋଚନ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ଉଦରୀୟ ମାଂସପେଶୀର କ'ଣ ହେଉଛି ଶିଥିଳନ ଘଟି ଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ବାହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଚାପ ଏବଂ ଫୁସଫୁସର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିପାରିବା ବାହାରେ
बेसी टिके चाप थिबा बेले एवं भितरे कम रहुछि तेणु आराम रे कोन होछि बाहर जोटा अधिक चाप थिबा वायुमंडल रु निम्न चाप थिबा वायुमंडल को वायुटा प्रवेश करूछि। तापर देखि नेबा निश्वास जोथिरे कि आमे कोन करछे ना भीतर वायु को आमे एबे कोन करबा बाहर को छाड़ीबा। तो निश्वास एक शीतलन प्रक्रिया। एही समय रे मध्य छदा और अंत पंजरा रो मांसपेशी शीतलन घटिबा सह उदय मांसपेशी रो संकोचन घटे। पंजरा हाड़ तार पूर्व अवस्था को फेरी आसे। मध्य छदा पुणी गंबुजाकार रूपे हो जाए। बक्ष गहुर आकार ह्रास पाए जोटा कि आम निश्वास जोटा प्रश्वास भरला बेले कौन होची आमर जो बक्ष गहुर टिके 20% जो बढ़ी जाए बा तार टिके जो फुलिकी रही है सेटा जेतेबेले निश्वास छाड़िला तो सेतेबेले कौन होची ना कमी जाउची एवं फुसफुस उपरे चाप पकाए। तेणु फुसफुस कौन करछि फुसफुस मध्यरु वायु बाहर को चली आसे। तो एबे आमे देखिबा गैस विनिमय जो पूर्व रे देखिले संवादन रे कोन हला ना आमे प्रश्वास रे बाहर वायुमंडल रो वायु भीतर को नेले एवं नै साला परे पुणी आमे निश्वास रे भीतर अंचल वायु को पुणी बाहर को छाड़ले। जदि आमे कहिबा को गले अम्लजान आमे भीतर को नेले एवं भीतर थिबा अंगारकाम्ल निश्वास रे बाहर को छाड़िले। तापर आमे देखिबा सेही समय रे जो फुसफुस को तो गला वायु तापर कोन होउची तो चलो देखिबा जे सेही समय रे कोन सब फुसफुस भितरे होउची। तो आमे जानिछे जो फुसफुस अछि फुसफुस भितरे आमे देखिथिबा छोट छोट गोलाकार जोटा को मु कहितली अंगुर भली किछि छोट छोट गोलाकार सदृशर अछंती आकृति गुडा को ताकू कहा जे कोन कोटोरिका। तो आमे देखिबा जेतेबेले फुसफुस मध्य को वायु प्रवेश कला परे एथि मध्य रे थिबा से कोटोरिका गुडिक वायु द्वारा पूर्ण हुए। साधारणतः वायु जो बाहर वायु अछि तो सेथिरे कोन होछि अम्लजान रो सांद्रताटा अधिक रहउछि एवं अंगारकाम्लर सांद्रता टिके कम रहउछि। तो एही समय रे कोटोरिका को घेरी रहिथिबा रक्तजालक मध्य रे प्रवाहित हेउथिबा रक्त रे अम्लजान रो सांद्रता कम और अंगारकाम्लर सांद्रता अधिक। तो आमे जेतेबेले जदि देखिबा जो कोटोरिका को घेरी रहिथिबा रक्तजालक रे सेथिरे कोन होछि ना अम्लजान कम रहउछि एवं अम्ल जोटा आमे कहि परबा अंगारकाम्ल अधिक रहउछि। कारण आमे जानिछे जेहेतु आमे बाहर वायुमंडल रु आमे जेतेबेले अम्लजान नउचे तो सेतेबेले कोटोरिका रे सेटा अम्लजान रो परिमाणटा बेसी रहउचे। किंतु जोटा आमे कहि परबा विभिन्न कोष पाखरु रक्त जालक बा जोटा आमे कहि परबा सीरा से विभिन्न कोष निकटरु से अंगारकाम्ल नै कि आसुची तापर सेटा पहुंचुची फुसफुस पाखकु एवं से फुसफुसटा रे जो सीराटा अछि सीरा रे आमे कहि परबा सेतिरे सीरा एवं धमनी दुई जणंकर मिश्रण रे हेइथाय रक्त जालक। तो रक्त जालक जो पटे सीरा भागटा अछि सेतिरे कोन हेइथाय ना अंगारकाम्लर सांद्रताटा अधिक थाय एवं अंगारकाम्ल जोटा आमे कहि परबा अंगारकाम्लर सांद्रताटा अधिक रहउची एवं अम्लजान रो सांद्रताटा कम रहउची। तो जेहेतु कम रहिला निहाती तारतम्य देखा देला। तो एबे कोन होउची आमे जानिछे आगुरु जे विसरण प्रक्रिया रे कोन हुए ना अधिक थिबा सांद्रता जो जिनस गुडा को अधिक अछि से कोन हबो ना कम सांद्रता थिबा अंचल को प्रवाहित हेबो बा सही स्थान को जीवो। तो एथिरे कोन होउची ना कोटोरिका एवं रक्त जालक मध्य रे सांद्रतार भिन्नता देखाउची एवं से भिन्नता जो कोन होउची ना कोटोरिका मध्यस्थ वायु एवं रक्त जालक मध्य रे थिबा वायु मध्य रे कोन होउची विसरण प्रक्रिया द्वारा अम्लजान और अंगारकाम्लर गैस विनिमय होउची। जोटा कि आमे कहि परिबा अम्लजान फुसफुस कोटोरिका रु रक्त मध्य को प्रवेश करे एवं रक्त मध्य रु अंगारकाम्ल फुसफुस कोटोरिका मध्य को बाहरी आसे। तो एथिरे देखि नेबा जेतेबेले हमर एठी फुसफुस रहउची तो फुसफुस रे बहुत सारा छोट छोट कोटोरिका अछंती एवं एहा को घेरी रहिची रक्त जालक जो थरे आमे देखि परबा गोटे पोटे कोन होची ना धमनी आसुची एवं जोटा आमे देखि परबा ब्लू कलर सेटा होची सीरा एवं दुई जनक मिश्रण हेकि हेची रक्त जालक। तो जो पोटे आमे देखि परबा ना एटा जो ब्लू कलर आसुची से पोटे अछि कोन ना सेथिरे अंगारकाम्लर मात्राटा अधिक अछि एवं जोटा आमे देखि परबा एई पोटे जोटा आसुची जोटा कि रेड कलर अछि तो एथिरे कोन होची कोन अछि ना ऑक्सीजन रो मात्राटा टिके कम अच्छे एवं एथिरे जेतेबेले जदि देखिबा ए कोटोरिका रे कोन होचे ना आमे अधिक मात्रा रे अम्लजान देखि परिबा जोटा कि कोन होची ना एई मझी स्थान रुहे कोन हे जाउची एबे ना एई पटे जेहेतु अंगारकाम्ल बेसी अछि से कोन करचे ना कोटोरिका को जाउची एवं एई ठु ही जो कोटोरिका रु ही
ଅମ୍ଳଜାନଟା ଯେହେତୁ ବେଶୀ ଅଛି ସେଟା ଏଇପଟ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଜାଲକର ଏଇ ଅଂଶକୁ ଆସିଯାଉଛି। ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଲା, ଏଇପଟେ ଏବେ ଅକ୍ସିଜେନଟା ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ହେଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇପଟେ ଦେଇକରି ସମସ୍ତ କୋଷ ନିକଟକୁ ଯିବ ଏବଂ ଏଇପଟ ହେଇକରି ସେଟା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆସୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଟରିକା ମଧ୍ୟସ୍ଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଯଦି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପଟେ ଆସେ କ'ଣ ନା ଶିରା ଆସୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପଟେ ଥାଏ ଧମନୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମିଶିଯାଆନ୍ତି ସେଟା ହେଇଯାଏ ଆମର ରକ୍ତ ଜାଲକ। ତ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏବେ କଟରିକାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନର ପରିମାଣଟା ବେଶୀ ଅଛି ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡର ପରିମାଣଟା କମ୍ ଅଛି। ତ ସେଟା ଯେଉଁ ଶିରା ପଟୁ ଆସୁଛି ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି କଟରିକା ମଧ୍ୟକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କଟରିକାରେ ଥିବା ଅମ୍ଳଜାନ ଯେଉଁଟାକି ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଧମନୀ ପାଖ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଜାଲକ ଅଛି ସେଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସେଇ ରକ୍ତ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଯୁକ୍ତ ରକ୍ତ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁଣି ଫୁସଫୁସରୁ ସେ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ଦେଖିବା ଗ୍ୟାସ ପରିବହନ। ତ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା, ଯେଉଁ ଆମର ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଅଛି ବା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ RBC କହୁ, ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ ସେଲ୍, ସେଥିରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଥାଏ। ଏହା ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ନା ସେଥିରେ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି। ଆଉ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ଟା କ'ଣ ନା ହିମ୍, ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା ହିମ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆଇରନ୍ ଆଉ ଗ୍ଲୋବିନ୍ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗ୍ଲୋବ୍ୟୁଲାର ପ୍ରୋଟିନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆଇରନ୍ଟାକୁ ହିଁ ଯେଉଁ ଗ୍ଲୋବ୍ୟୁଲାର ପ୍ରୋଟିନ୍ ବାଇଣ୍ଡ କରିକି ରଖିଥାଏ ବା ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥାଏ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ସେଟା ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଟା ଲାଲ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ସେଇ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକାରେ ଥିବା ଯେଉଁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ଅମ୍ଳଜାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଏବଂ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ। କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ଥରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଅମ୍ଳଜାନ କୋଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଓ କୋଷମାନଙ୍କରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପୁଣି ରକ୍ତକୁ ଚାଲି ଆସେ। କୋଷ ସ୍ତରରେ ଘଟୁଥିବା ଏହି ଗ୍ୟାସୀୟ ବିନିମୟ ମଧ୍ୟ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। କୋଷରୁ ନିର୍ଗତ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ଫୁସଫୁସରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ବିସରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରୁ ଫୁସଫୁସ କଟରିକା ବାଟ ଦେଇ ପୁଣି ବାହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ନିର୍ଗତ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଜରିଆରେ କ'ଣ କରୁଛେ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ପୁଣି ବାହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଗ୍ୟାସ ପରିବହନ, ଯେଉଁଟାରେ ଆମେ ସର୍ଟରେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ଆମ କଟରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନଟା ଆସିଲା ବା ଅମ୍ଳଜାନଟା ଆସିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧମନୀ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଧମନୀରୁ ସେଟା ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଶରୀରର ଯେତେ ବି କୋଷ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଅମ୍ଳଜାନଟା ଆସୁଛି ଧମନୀ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଆମ ଧମନୀରେ କ'ଣ ଅଛି ନା RBC ଅଛି ଏବଂ ସେ RBCରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଅଛି। ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ରେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଶିକରି ଅକ୍ସି ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଟା ଶରୀରର ସମସ୍ତ କୋଷ ପାଖକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ କୋଷଠାରୁ ପୁଣି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ନିର୍ଗତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ପୁଣି ସେଇ କୋଷରୁ ପୁଣି ଆଉଥରେ ଆସୁଛି କଟରିକା ମଧ୍ୟକୁ ଏବଂ କଟରିକାରୁ ପୁଣି ସେଟା ଆଉଥରେ ଫୁସଫୁସରୁ ବାହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ତାକୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ଜରିଆରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ହେଉଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଆମେ କହିପାରିବା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ତାର 3ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ବାତନ, ତାପରେ ଦେଖିଲେ ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ, 3 ନମ୍ବରରେ ଦେଖିଲେ ଗ୍ୟାସ ପରିବହନ। ତ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 16ରୁ 17 ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ରେ ଆମେ ଯେଉଁ 16ରୁ 17 ଥର ଯେଉଁ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ କରୁଛେ ସେଇ ଭିତରେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟଟା ହେଉଛି ତାର ହେଉଛି ବର୍ଣ୍ଣନା ଏତିକ। ତ ନିହାତି ତମମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଆମ ଶରୀରରେ ଯାହା କିଛି ବି ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଏହି ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ନେଇଯାଉଛେ ପ୍ରଶ୍ୱାସରେ ଅମ୍ଳଜାନକୁ କିନ୍ତୁ ସେଟା କ'ଣ ହେଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭିତରକୁ ଯାଇକରି ଗ୍ୟାସ ବିନିମୟ ହେଇକି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଉଛି ପୁଣି ଗ୍ୟାସର ସେପଟେ ପରିବହନ ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ପରିବହନ ହେଲା ପରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ଆରାମରେ ନିଶ୍ୱାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମେମାନେ ଏଟାକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ହେଲା ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବ ଏବଂ ଯଦି ଆହୁରି କିଛି ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସେ ନିହାତି ମୋତେ କହିବ। ତ ନିହାତି ଯଦି এই ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସିଛ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗାମୀ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆହୁରି ମିଳିପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନେକ୍ସଟରେ ଆହୁରି ଆମେ ପଢ଼ିପାରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇ ସେସନରେ ଯାହା କିଛି ବି ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ତାର ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା।